বেলাগাম বাড়িঘর নির্মাণ, পর্যটক টানতে পাহাড় কেটে রাস্তা, হোটেল নির্মাণ ধীরে ধীরে তীর্থস্থানগুলির অস্তিত্বকে দাঁড় করিয়েছে বিপদের মুখে। যোশীমঠ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভূমিধসে আজ বিপর্যস্ত যোশীমঠ। কেমন আছে যোশীমঠের আশেপাশের অঞ্চলগুলি? লাগাতার সেই খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরছে সিএনএর প্রতিনিধিরা। সিএন পৌঁছে গিয়েছিল আদিগুরু শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত 4টি মঠের মধ্যে প্রথম মঠ জ্যোতির্মঠে। আদিগুরু শঙ্করাচার্যের হাতে 8ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠেরও অস্তিত্ব সংকটে। চারপাশের ফাটল জানান দিচ্ছে ভালো নেই আদিগুরু শঙ্করাচার্যের জ্যোতির্মঠ। ভালো নেই কল্পবৃক্ষ, যে বৃক্ষের নিচে তপস্যা করে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। 5000 বছরের পুরনো এই গাছ কত না ইতিহাসের সাক্ষী, কিন্তু সেখানেও ফাটলের রেখা দিচ্ছে অশনি সংকেত। ये भी तस्वीरें दिखाते हैं जो जोशीमठ में त्रासदी आया है। त्रासदी आने के कारण इस ज्योतिर्मठ भी अछूता नहीं रह गया। ये जहाँ पे तपोस्थली है, जहाँ पे तप किया था आदिगुरु शंकराचार्य ने, वो स्थली भी धीरे 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 कटाव होने लगा है, फटना शुरू हो गया है। গোটা যোশীমঠ একসময় তৈরি হয়েছিল হিমবাহের উপর। প্রকৃতির উপর মানুষের অত্যাচারের ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে ভারতের একাধিক তীর্থক্ষেত্র, একাধিক পুরনো সংস্কৃতির নিদর্শন। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें आ रही हैं। तो ये जो जोशीमठ क्षेत्र है, ये इसकी भूमि जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, ग्लेशियर पे बसा हुआ है। तो उसका ही सारा ये जो है वो कारण बन रहा है कि जो इसमें भू दिशाव हो रहा है। বহু যুগ আগেই আদিগুরু শঙ্করাচার্য বলে গিয়েছিলেন, প্রকৃতির উপর নিপীড়ন করলে একদিন ভয়াবহ দিন দেখতে হবে, যার ফল ভোগ করবে সাধারণ নিরীহ মানুষ। सरस्वती जी महाराज थे, उन्होंने 12 साल पहले ही चेता दिया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को इसका शिकार होना पड़ेगा। और आप देख लो उसका नतीजा हो रहा है। 1-1.5 বছর আগে একটি প্রজেক্টের জন্য ফাটানো হয়েছিল হিমবাহ যোশীমঠে, যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বলেও দাবি জ্যোতির্মঠের মহারাজ বিষ্ণুপ্রিয়ানন্দের। 1.5 साल पहले यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, विष्णु गार्ड प्रोजेक्ट, तब वहाँ पे वो ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था। तो उससे भी जोशीमठ को काफ़ी नुकसान हुआ था, दरारें आई थी। तो वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने तब भी चेताया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये प्रकृति एक ना एक दिन अपना रौद्र रूप दिखाएगी। हम तो ये कहते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो है वो लोगों की जान माल की कीमत पे नहीं होना चाहिए। कल्प वृक्ष के चारों ओर दरारें आपको दिखने को मिलेगा अभी। तो प्रशासन शासन यहाँ भी आए थे, पीएमओ के अधिकारी इस मठ पे भी आए थे, यहाँ पे सर्वेक्षण किया और जो भी दिशा निर्देश है वो दिशा निर्देश यहाँ के शंकराचार्य के मठ में जो अधिकारी उनको बताया है और वो फॉलो करने के लिए कहा गया है। लेकिन शंकराचार्य जो यहाँ पे अभी शंकराचार्य हैं, उनका कहना था कि जिस तरह से हमें दिक्कतें हो रही, पूरे जोशीवासी जो जोशी मठ के वासियों को दिक्कतें हो रही है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तो উত্তরাখণ্ডের চীন সীমান্তের কাছে উচ্চ পর্বতমালায় মোতায়েন করা হয়েছে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের। তারা বিশেষ মিশনের পাশাপাশি যোশীমঠে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রস্তুত, যারা ভূমি তলিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর উত্তরাখণ্ড সেক্টরে প্রায় 14,000 ফুট উচ্চতার স্থানে মোতায়েন সৈন্যরা একাধিক ভূমিকা পালন করছে। প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য অপারেশনের জন্য ডাকা হয়েছে সৈন্যদের। আদিগুরু শঙ্করাচার্য ভারতের চারদিকে 4টি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম মঠটি ছিল জ্যোতির্মঠ, তাই এটি শঙ্করাচার্য মঠ নামেও পরিচিত। মন্দিরের ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, যেখানে বিরাজমান ভগবান। এছাড়াও শঙ্করাচার্যের গদি, 64 জন যোগীর মূর্তি, মাতা কালীর মূর্তি, এখানকার এই সমস্ত দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে ভারতের মানুষের ভাবাবেগ যুক্ত রয়েছে। যোশীমঠ
প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে পুরনো ছন্দে ফিরে আসতে, নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে, আর চাইছে মানুষের সহমর্মিতা, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন, প্রকৃতিকে নিজের ছন্দে চলতে দেওয়ার স্বাধীনতা। তবে হয়তো ভারতবর্ষের ইতিহাসে আরেকটা যোশী মঠের মতো বিপর্যয় নেমে আসবে না। मत में जिस तरह से अनैतिक परियोजना लागू किया गया एनटीपीसी के बताते हैं लोग, एनटीपीसी में कई ब्लास्ट किए जिसके कारण ज्योतिर्मठ स्थान हिला और हिलने का एक फटाव शुरू हुआ। तो प्रशासन एक्शन में है, यहाँ के लोगों के लिए सुविधा मुहैया करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात हो कि ज्योतिर्मठ को क्या पुनः बसाया जाता है या फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। अपने सहयोगी अपूर्व के साथ मैं धनंजय, ज्योतिर्मठ के इस स्थान से, कलकत्ता न्यूज।